भाषाकंठी मा उत्कल जननी झंकड़वासिनी मा शारदांक प्रीतिरथी मा मंगलांक प्रीतिरथी सर्वे बोल आनंदयक हरि हरि बोला मोर आगंतुक दर्शक दर्शिका मानकर प्रभु नारायण सर्वास्मि काले मंगल करंतु सर्वे बोल आनंदयक हरि हरि बोला बोल मन प्रेमानंदे आहुरी एक हरि हरि बोला रही जा बंधु भाईना भाईना कौन है भाई कहूना हो हारे किछि काम नहीं काम अच्छे कौथरे कह झांझ मृदंग बाड़े अच्छा आउ समय नष्ट करवानी करबा कौन भाई बाइक भाई मृदंग कांधे पकईचंती बेश से प्रभु श्रीराम बसचंते एठे माँ जानकी अच्छंती अच्छा लखन लाल अच्छंती वीर बजरंग बाली अच्छंती अच्छंती से प्रभु को कथा मो बाइक भाई दीपद को आलोचना करिवे तापरे ताको दीपद आलोचना सइला परे इंजिन लागि जीवो अच्छा डब्बार किछि काम किछि नाही काम नाही बायक बंधु कोन मृदंग विषय दीपद कहबो कुह सम्मानीय मोर सुजला सुफला शस्य श्यामला सुशांत पली सर्वकला संपन्न अच्छा ए ग्रामर विदगध आर्य संस्कृतिविद धर्मप्राण संपूर्ण मोर समस्त पंडित महोदय महोदय नीति रखिता भीति वर्धिता सारस्वत समारोह उत्कल मंडित आमर महिषी माने स्वाधीनतार स्वावलंबन नयन निर्विवेशिता मोर भग्निकल्पा भौणी माने प्रारब्ध कर्मर संपुट सन्निग्ध ए देशर भविष्यत दायद मोर युव बंधु रसाल साजोसा भूषा सा संपद संसर्ग संतिगिध ए नारायण कर मंचा सिर मोर कुणा कुणी पिला मान आउ मोर कसी कसी पंडित हेरेका रे भरंगा बलभद्र भाई 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 भाषा भूल होची कौन हला कुना कुने पिल्ला माने कहबो हेरे का भाषा नहे भाई पिला माने ठीक ताली जोड़ा कौन कलो सर्वेश्वर भाई हां हां ओडिशार सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक कला हेउची पाला हां पाला हेउची विदग्ध कला बा श्रुति काव्य वाह वाह प्राचुर्यमान प्राचुर्यमय आर्य संस्कृति मर्यादा संपन्न ए कलार संपुट विचारधारा आज्ञा अनेक दूर हे सजन ए कीर्तिस्तंभ कलार अर्थ कौन कहिया पाए बहु ज्ञानी मानी पंडित बागभूषण वरेण्य बरपुत्र माने जार अर्थ करिया पाए बहु वर्ष लागिले मध्य ए दिनहीन किंचन आपण मानकर बहुमूल्य समर मूल्यांकन किपरि करिवो ताहा मोर कल्पनार अनति दूर रे ओं श्री गुरु चरणे सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी बरण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। प्रभु हनुमान जी
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାୟକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବ। ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ବଛର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପଂ ପ୍ରଳୟର ଜ୍ୟୋତିରୂପେଣ ବାବା ଦକ୍ଷର ଜନ୍ମିତା ଦେବୀ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ରୂପିଣୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଜାତ ଶବ୍ଦଂ ନାଦ ରୂପେଣ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବିକା ଛରାଦ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୟାତ ବାଦ୍ୟ ଦ୍ୱକ୍ଷର ସମ୍ଭୂତା ପାଉ ବାଦ୍ୟ ଯୋଡି ଅକ୍ଷର ବରେ ଆକାର ଦରେ ଯୋ ଭଲା ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପ୍ରକାର ତ ତ ସୁଶୀର ଆନନ୍ଦ ଘନ ଏ ବଏ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ କହିଲ ଇଏ ତତ କଣ ଆନନ୍ଦ ସୁଶୀର କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ଇଏ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଏ ବାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ କିଏ କୋଉ ବାଦ୍ୟ ବୋଲି ତତ ବାଦ୍ୟ ହଁ ଯାହା ତାର ଦ୍ୱାରା ବାଜେ ବେଞ୍ଜୁ ବେହେଲା ସୁଶୀର ବାଦ୍ୟ ଯାହା ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ବାଜେ କ୍ଲାନେଟ କର୍ନେଟ ବଇଁଶୀ ଘନ ବାଦ୍ୟ ହେଲା କାଂସ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଘନ ବାଦ୍ୟ ଗିନି ଆଉ ଝାଞ୍ଜ ଆଉ କଣ ଆନନ୍ଦ ଘର ବାଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଘର କଣ ଭାଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ କଣ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଢୋଲିକି କୁହ ଢୋଲିକି କୁହ ମର୍ଦଳ କୁହ ମଦଳ କୁହ ଚାଣ୍ଟି କୁହ ଚାଣ୍ଟି କୁହ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ କୁହ ମୃଦଙ୍ଗ କୁହ ଆଉ ଖଞ୍ଜଣି କହିବନି ସେଟା ଗୋଧି ତମର ହବନି ଏଟା ହବନି ନା ବୋଲେ ସେ ଚମଡ଼ା ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଦାର୍ଶୀନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖଣ୍ଡି ଅଡସା ବାଜିବ ତାର ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ ଠିକ ଅକ୍ଷର 17 ତାଳ ଢାଜୁ ଧ୍ରୁବା ତାଳ ଧ୍ରୁବା ତାଳ 18 କହ ମାନ ମାନ